joto sini media sono जों दिनै प्रेस मिट मा खालामनायनि कारनखौ बाहाय थांनाय 2 तारिख जोंनि रायजोनि जनप्रिय मुख्यमंत्री नि नेतृत्वे बने याग्रांवै जोंनि गणपद मेमोरियल हल बसखांगो कायसा कतरमा जयनिं सभा खालायजाखा अबनो गिदिङै जों मियाबो नुखाजे त्रिपुरा मथा पार्टी ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट सेक्रेटारी खुक्तै अब थंपारिनि दाला निजे सामानि अबनतै जों कविता जों ताबो प्रमाण सह जों रवान बागै तिनि जों पियरनो मारिखा टंगर जगह चिनी मंडलनि सभापति 30 बागनि मंडलनि अमर जमातियाजी तै बिथंग और वाइस प्रेसिडेंट बिशकलय उगे जे अगटना बा ओ दिननि जयनिं प्रोग्राम बबुसु जवातै कबुई जों ताबो मीडिया नि बिसुंथिनो सारा त्रिपुरा राज्योनि बर'नो जों फुनुबुइ रनाय प्रमाण खाय रनाय आं कयनाय जे थांनायनि 2 तारिख प्रोग्राम निनो दैयै कक सावनि बागै जोंनि मंडल सभापति बरमगोनां अमर जमातिजिनो सावनि बागै आं जराव पहिला नुखा विशेष खाई इमेल 3 तारिख सिनी सरिक दल सिनी एलायंस पार्टनर ब्लॉक नि ब्रह्मगोनां ब्लॉक नि प्रेसिडेंट दास सुबोध सोशल मीडिया खाई जे 200 परिवार 610 बुतार जे फेक नि सामान तैयै ini press meet do besi kok sawan thang ya kan hamla jara joining khai 2 tarik joining khaini rok brahma tongo brahma nok media rok sung maisri tuma bukubai tuma budala sekarang pulau sini press media bahasa nang hambai maro aro jara parti ni kormokota barja manjak dia yang friends joton tongo angke ang ini aro सावनि कक तांसै सावनि बाइक दंखा जों प्रेस मिट खाइन बाइक दंखा तांबा थांनाय 2 तारिख डॉक्टर प्रोफेसर सीएम मानिक साहाजिनि नेतृत्वे कायसा योगदान सभा कतरमा के नायथावखा बनो बेस खायबै जोंनि सरिक दल त्रिपुरा माथा पार्टीनि अर एलाकानि किला ब्लॉक ने प्रेसिडेंट सुबोध कुमार जमातिया बजेबा बे योगदान सभा दै बजे फेक नै सामानि तिनि आं प्रमाण खायरन बां आं बुंगोनाय नि आं मा फायखा गे आ योगदान सभा टोटाल जोंनो आं मोनो दा जों आरो दंबो दा दाननि दंबो बरनि नेतृत्वे जों जाय कठोर परिश्रम खालामो जों योगदान सभा खायखा मोर परिवार खांखे 200 परिवार और बुतार खांखे 610 परिवार अमो कबैनो अमो वास्तव अमो रियल फियाबा बरक साखा जे अमो फेक नै जे सामाने आबनो बेलायने तांसनाय निन्दनिया अमाके सामाने थिगिया अमो के फानो बिसो तासाबैदि अमोनो कबै जे ताक जों जे सामाने अमोनो कबै आनि पोस्ट खांखे आं आगि दंबो अञ्चलनि प्रेसिडेंट বিভিন্ন গনে এরপর আমি কাকতাই কাইসা পোস্ট দংবো এডিসি আন্দার যে স্কুল দংমানে আইএলএস সি নি কাইসা সংগঠন থাজাক দङ মানে কমিটিটা अ जागोबो आं अनन्तम सदस्यनो हानिबा आं सावानो दिनै बाइक दंखा जे ब सामाने टोटाली ब तमानि मने हाके साखाबोनो सामाया ता हानिबा आं बा दङ मासासनाय आम गबैनो अम वास्तव अम रियल बुतार हाके आं टेबल सेकां साइथांखा बुतार खांखे 610 बुतार और फैमिली खांखे 200 फैमिली आपनी वो और सालो जॉइनिंग कताल रमानी आं आ दिनो न खायो गखे दिने और तां आसो लाइजा ता अमर जिरो बाय आं वाइसफा मालाया आं तो नुगो गखे नों जॉइनिंग सिगां माने जॉइनिंग खायना सिगां त्रिपुरा माथा दंमोन आं त्रिपुरा माथा दं आरो नै या करै बीजेपी बानारम बीजेपी वा बानारम फायखा अब कबै नाबेना है एकदम कबै गखे आनि नेतृत्व हमन दा ननि नेतृत्व जों आप्रो योगदान सभा जों जतनो बीजेपी पार्टी तलाव तलिबे तै कैसे सोंनो नों तो रिजनल नि कैसे प्रेसिडेंट तंमोन त्रिपुरा मा थाबो फियाबा नों तमनि बांगै और साजे के बीजेपी जॉइनिंग खायना नांखा अच्छा ठीक আছে नों जे
question khamina belai ne important belai ne nangmani kok ke haine puila angkangke bubagra jokhon lamukha chini tribal lamuk thangnai thansakni lamuk haibena joto thansakni lamukha belai ne kaham kok hiaba जों 2-3 বছর লুকা जों সরকার গতই ফেকা 2017 বা এডিসি এরপরে সরি 2021 কা কয় ফেমিনি পড়িও যে পোস্ট গোনাং রক প্রশাসন সংজাগ রক মিনিস্টার লেভেলে দনাই রক বরনে একদম তাহসাই বরনে সামং বেট থং থাকা বেট ফসুরা বরক পরিচালনা খাই মতো যা তাছাড়া ওরা লোকাল দিকে রক জুনাল সাবজুনাল অনেক কম দয়া দেবা অফিস দङ আর জায়গা যে বাবে করপশন চলাই দङ বকনো সাবানি মতো ya হানি বাংনি আং সহ্যং লিয়াঙ্গই জাজা ইয়াঙ্গই আঙর নিও বিজেপি ও আং সামিল mong tani ni integration sarde nang bapu jatang bela media sonang bela khak sama hambaya par ke ani sinemung kene ani bomung Bidya Kumar Jomatia para kene pitra kami enne omo block president ni bonin beta o tipra motan আগে নং ব পার্টিও তংমানি age pila tipra mota party onang pila tipra mota sengkhen angro jaga tong parawo jetan naitoli khai tong angkene oro bisine oro panchayat level ni wan tong ke panchayat ni jet naikane khai thane rawo purana ang involve tong ke para ro bhai ne purana ang naikane khai ne ang para ni primary committee ni president ke age bu tong bromotei dulu age tisaman acha thangnai 2 tarik দুই মাস দেশে গাঁও আং ত্রিপুরামো থানো বিভিন্ন ভাবে বড়নি সামু তামাং চাল চলন গত যাই আঙ্গুই আং সেখানবো সাকা হাকে টাংলাইতে হাকে তা সলাইনি সাকা কিন্তু বড় উকলন কোনো গ্রাহ্য খাইয়া হাইনে মাঙ্গইনে আং হাইনে ওর চাজালিয়া নেরনি তমংসা মনাং চাজালিনি মাঙ্গইনে আং 2 মাস সেখান আং ভিতরা কামি ওনে Bharatiya Janata Party yo ang join khala mane banara manta banarai acha o chang o de jugdan ni soba kilawon haida apro ni ongkolo khoro bese phaigan mane jubo haige pa mane jani kota phane ra afro pitra kami ni total 20 jonan jeng kana hima hota business anumanik ta anumanik exact to mana o para oni tungbe ita mane joto jini pitra ni sinisi joto ko talmang bole na talmang mane kubuni pati ni banaya kerei noni o BJP no banaram raman bagai Tipramota ni party ni actually oroni phaibai joton acha acha Kami apro resmi to sabai jak tongo Tipramot thani ya kubuni pati ni jene ramdi CPIM Congress IPF kabang ma pati ni si phai honai salai mani abole besi jatai nungle kubuni bansok jenan to mani আসলে actually ang bono sa thanglen boro sino jeng je organize khaiboi jeng boro thoi phaimani no boro ekdom no palma jale bolte boro mata kharap sing thang haisi sawani moton boro umos krike je moton boro ma sa haisi ke boro totally fake ro him boro prosar khai mar hata haisi ye tapo ke tak bono to jeng joton jeng social media ni bestango বা তিনি ডক্টর সিএম মানিক সাহানি থানেও প্রুফ যত তারপর নুকজাক যত ফ্ল্যাগ রং যত যোগদান সভা ভাই মানে নুকজাক একে কোনো ওর ফ্যাক নি কোনো প্রশ্ন করে একদম টোটালি ক্লিয়ার সি পিকচার নুজত কেন royal joining mane real joining ta রিয়েল জয়নিং নুজত fake joining ya ফ্যাক জয়নিং ওর কোনো সিরিয়াস করে বাস কামে এটা ini sini mutama kamu sini mau ini mau ha kami Mitra kami namu ketal joining oh 2 tarik salbari bo BJP ni jugdan sabha bo nang ketal joining kai bani dare ni Ani bo mangka bai Bidya Jomatia Kami? ang tirpa kami nam ketal no ang ketam nang du kere ang joining kayo age bo ja tomani kaya ang mo thau tong mo thau nang mo thau de mo thani no nang le phai yang bisa kon tor de Anjung Kup Nang Jomatia Kami? tidak kami kita kami joining mane ketal joining 2 tarik age bo pati tu mane lagi keu kere orang tak kata oh age pun jaga tore oh tiasa ini bu mo an jung toron ki tong ya kami saimar yang berapa nang ketal joining blena apa taklek mana biar pitra acha
ketal joining lena nang bo mane ake bo jaga tong mani di berapa di prama thano ya kare o jaga BJP panarom phana acha nang tangai acha ndra khorok bri lena khorok bri singman ka jubor no tangai 2 tarik salmari bo mane tabo apoto to jepen ta total bising nai no ne o dino jubok ni ngai जों जुबने वे 20 बा 22 জন आरो ना mane 20 থেকে 22 sudah आरो तिरपा kami ta suruh tirupa kami ni Suruh tirupa ni sih, bisa. suruh tirupa kami ni je जों baksa khale mene 20 22 জন आरो ना anda ra terok tong enggak ani ba amon to to terok tong जों पार के baksa kan rolayo पाइप्रो हिमे त फेले ना गाडी बाइदा हिङै फैले हिमे फेलेबो थासा गाना सेब्ला जों बा अच्छा ताई कैसे काव खना गड नों त म थाबो खाइ दं माने फियाबा नों तबा बुसका थांनाय 2 तारिख नों जयनिं खाइफि माने जे बीजेपी ने बानाबा तमने बांवनि रौना नांखा तमने बां साजागलि आंखा मथाना बतो सानांग हाजाल मा गोबां मा आसे कखौ माने तो दा सालायनि कोनो प्रश्न या तो फना मेन हांखे जोंबो जेखुनु कायसा आसा होसि जेखुनु पार्टिनो रंबो जेखुनु कायसा जतनि आसा मुं दङ खायफानाय बनि आसा हा बनन आं दुखङै साजागलि आङै ता तबक आं आसा होय ता जोंनि पार्टियाव जों पार्टिनो हाजागै अजाग आं जयनि खायनि नाखा बिजोना जत सिक्लामा सिक्ला बदल मांगना बिजोना प्लेना ओके या फतो बिजन जल फाइल केते बाइटो बाइटो संहाले केनक तो फेक जनि हिसा खा काम कक वले फेक या कबैनि आसे रियल जनि कोन फेक या बहाना बिजन आले फाइल